Chingtini Kanchanpur Constituency of Kwlaikha, Sini Ananda Bazar, Kaisa Thum Thum Kwlaikha, Kaisa Sini Toli Beda, Kaisa Kaisa Sini the support Sini block Sini YTF TIPRA যতন ফাইসো কইজা ও জায়গা তিনি প্রায় ১,৫০০ মতো বড় কুতুম জায়গা ফাইনাল ২৬ তারিখ এপ্রিল যিনি ইস্ট ত্রিপুরা কনস্টিটুয়েন্সি লোকসভানি যে সিট যে চংমারিংনাই ও চংমারিংনাই রুকসাউইনো তিনি ও জায়গা প্রোগ্রাম লাইকা খানা রকম যিনি প্রোগ্রাম তেবো দङ খানা দङ সবই দङ जोङो काञ्चनपुर कन्स्टिटुएन्सि सिंख्लायजा गोबां माथायाव नहाय प्रग्राम खालायनाय जों इस्ट त्रिपुरायाव जे बाकी पानिसागराव जों बेजारथल कदम तलाराव जे दंबायनि कन्स्टिटुएन्सि आजागरावबो जों तेबो बतलखाय प्रग्राम खालायनाय फायनाय साल जोंनि गुवाहाटियावबो फायनाय जोंनि इस्ट त्रिपुरानि बागै गै नर्माल फैनाय जे जोंनि लुकुराव फायदि जों जोंनि गुवाहाटिनि जे चंजा केन्डिडेट Sini kita sing kebangma buat baik sing lain lainnya, kamu sing lupa kok iri doa asa kayo sini candidate kita sing kebangma lak buat baik applying ini karena ini sing starting go sing kuila sing ngomong hai bolong kutum jak sing nunggu financial tebo kebang kai sing bono apply lagi tebo